السلام عليكم هنقطع تماشاچيار سليمان استاذ كريم سايتين ليزغي газета ва كردن خبرار газетين نوباتين ابزور گزوچنا ابزور نزادت كان باي بول رايون دي سايتا قچون واي خبر لا باشتمشتا مقال يقرا ستافروبول شهردا زيمني доброград لشاندكاز hürmet teşkilatların süret qilafana Она Кавказин регионерин Краснодарский край нерва Ростовской области общественные организации векиляртер Ковишковской иштиракана Сулейман Сталинский район депутат Сулята район собрание депутат Мехмед Алиев Киле Авай Жихрлин парламентин членерка ибаратер команда векил вол авуна Сулятын хирдай адан иштиракчириз регел алым удай медалар ва сертификат таргана Дагустан Республикадин Исан Муалим, Республикадин конкурстин Касум Крыл Килифе, зональный поюникани сайта гехеш материалар ганва. Она кейд извоевал конкурста Кибелепатан зонадин района Танвай Куд Малим ди иштиракна. Абрун устад Вилискиле, филологин илмерин кандидат Залина Рамазанова Авай жюриди Киметкана. Кайкус давам кай конкурста Тафауту Хайбрун Нарада Агаст Алдрин Казмайрин Юкар школа дин Сифтехан классерин Муалим Диана Аликберовани Ава. Мадни сайт хабар гузбайвол курхурин кедан номердин юкан школада уруч аллани литературдин муалимрин семинар кылафана анал келезбай бур уруч алай государственный сатир экзаменерис хазурный рекай велик аквазновай месаларис килигна сайт хакани школара ва хурерин культурдин маканра твай мерекат рекайни гехеш материалар ганва Алияр райондин умирдикай ана кылафизвай вакайрикай تخوض مرکز رکای خبر درابولین کرده رایوندین پچهتین ارگان تیر کردین خبرار گازتی تخوض یکولخنی یکی دیام ای گازتین تقنی صوبان نمبر رسیدین فدراسیون کنستیتوسیون قان مرکز رین سرتر آواز سیقود لاتکابر دیز رایوندین ادمنستراسیون اهالیار قبولنین ساتیر یوکل فیدکای کن وای مقاله دلای باشتمی جزوا انا قید ایزوای ول چپیق جوره با جوره مسئولیار Арза ферзе авай ахалияр район дин қил сатти Россия политический партия дин чкадин адледин секретарь Нариман Шамсудинович Абдулмуталибова кабулна. Мин мели авод хос государство дин кар хандакала санал Сулейман Сталинский район дин руководство ди район ди кардикай дигидасин каналар михи авунин тиек авунин жехета якек улак тхузва ирекай Кировский канал дол якек улахар гиле кунва газета ганвай мақалда қейд извайвол санлай учен яргивли ирида гзурни 20 метр тешкилдай канал дол колахар ақал райла кварчақ дердин вини ва қолан сталрин ахалерис дигидатика дар вал амуғдач идалайн гери тиди каналди кой агзурни 20 гектардай вини чуруқан чкаяр сикутадай üzüm nuxrин бағларин майданар артухадай мумкин вални гузва Сумурин хурин поселенда инвестор дин тақатралди яхтур гектар да шумегин бағлар ктурда кай республика дин массовый информация дин тақатра генеш материалар гана инвестиционный и проекты кай кырдин хабрар газета ганвай чахи мақалада кизвай вол инвесторин көмек себебияз жиле менфиат гуда ахалияр қолақ дин си чкаралди таъмин жада вери и қолақри бюджетиз қизвай пулын қадар артух кунал гида район социально-экономический меселияр хернюс кмек гуда. Малум тирвал алайсус октябрьдин инқилабдин вишчис тамам хана. Ида халат Аллах қалуяз газетин саки харса нумрада инқилабдин қазан мишнюрикай чу хурера советарва колхозар тешкилнукай материалар гузва. Чун рахазвай нумрада вичиз великтай ажалдин дере алхускай чкадал ардалтай гириханман хурикай октябрьдин инқилаб себебияс хурекилефи дегишблерикай Хурин совхозник советрин девир да хай агал конрикай урусахта атана лезги хуре колахавор маса миллети векилирка кенва чахи мақала ганва мақалада Михрали Бачханов Банямудин Хаджиханов Анварбек Амирсланов Исмаил Базиров тин қихал урухайрин ала конрикайва агал конрикайни сухбетсова икар қалурзова мисаларва делилар ганва Педай қояғзурны цемишла Иисус лезги халден рик алай шаир етим эмин дедедис кедла иних бишну қутқадис тамам жазва или шанло бақадин велик муниципальный район ден қил Нариман Шамсудинович Абдулмуталибован қарар далди районда етим эминен умердис ва ертмешнис талуқ арнавай эминен келнрин вар туханай ада нетинжер қуникай конкурста тававлухай школьникери ва муалимерев Призарный дипломар вақуни талуқарна Қасым Храл тухай мәрекайти кайни кредин хабарар газета гехеш материалар ганва
yetim eminan hayı vatan dir yalçuk cemiyet küçkan ve emin xureni çerik ala şairi taluk arna xelin merekatar tuana abrukani kelzvaybur emin xureni qonşkola din küdaklistin üçenik Marcel Babay ve xabardar izwa Çi rayon din vekillerin iştirak valavat Respublika din Masa şehirni rayon raqlifeyi mereketrik hay kenvay hakni rayon din prokuraturada çat kizwa rayon din sahtay kürü xabarar rayon din pajarni çtunin tahkim arzava rubrika rekazgan ve materyallerini kredin xabarar gazeta yeke çıka qunwa Gilazon Respublikada milli çalalaqas ve lizgi gazetin yaqsuru tunda numar tazaqat ve materyaller ol kürel de qazda Газета Кизвайвал, Дагустан Республика Дин Калин Везифаяр, Вахтнул Ди Тамамарзавай, Владимир Васильева, Россия Дин Федерация Дин, Оборона Дин, Министерство Дин, Военный, Полиция Дин, Калин Управление Дин, начальник Владимир Ивановский Дахадасанал, Махач Халдин Аэропортуна, Сирия Да Махсуд Сапшургар Кализ, Акуд Нахтанвай, Батресрукоби, Батальон Дин Аскерар, Шадвилин Халара Каршлемишна. Тибрикин рахун лагюн из анал военный кулук шериф России дин обороны дин министерство дин в Дагуста республика дин государство дин наградиарный вахкана Дагуста республика дин клин везифаяр вахтнул дин Тамамарзавай Владимир Васильев в Сати Россия партия дин генеральный совет дин секретарь России дин федерации федеральный собран дин Федеральный совет председатель Андрей Турчак клевая делегация Дагустан дин технический университет из Муманхана. Абурсатир Россия политпартия дин федеральный Вадви Шавис проектер селектор ават тюкурновай имарат из Килигна. Махачкал дашат билен халара Дагустан дин халдин шаир Фазу Алиева дис гюмет ачухнин мерекат клефи декай Дагустан дин государство дин хурин майшатил университета клефи конференция дал Дагуста республикада Даглук мулкар шаиштин экономик дин гайвиликти тхун программа умбидис кечирмишнин меселер вери бир абурдакай кефер пат кибле пат проекты сериатор аваз Махачкал дин хулин алишвириштин портуна рефрижератор дин эвиш контейнер санлай кабулиздай майдан тюкурновай декани лезги газета хабар гузва سنيني سوتشخي عالم عرفدار محمد حجي ومن يشتقدس تمام خنا إذا خلص الله قالوا جازيتين شنريس عالم ري وجورناليست ري كين واي مقاليار ريكيل كونار ليتراتور دين سرار جزوا شون رخص واي نمردا إكتين ماتريال ري جازيتين فضلا شن تمام لير دي قنوا مدني جازيتا محمد حجي ومن يوبليدس تعلقنا مخاج خلدا رسيدين إلمرين أكاديمية دين داغوستان دين إلمرين سنتر دا شخي ماركت قلي فيدا كاين إخبار جزوا يقرأ داغوستان دين خالدين شاعر داغوستان ريسبوليكا دين إسكوستوارين لا يخلو ديتيل عبد السليم إسماعيل لباني فتقاني سودي سانو بلي قيزوا غازيتا يوبلار دي كاي كين واي مقال داي معلوم جزوا يقول عبد السليم إسماعيل من قلم دي كاي كهربايار يرغيروش شجدين استالار ايوير زوازاز امينا دوستخدم قير زيارات ومسك تبار خاتنا لزجي وداغوستان المديانياتيك عبد السليم اسماعيل وكتور ماي باي لا يخلدي ويتشل هرس دواي دماغ يز جداي ديا قيزوا مقاله دا تسمج الله ديكابر دي رسيدين زاكستين اورغانرين قلوقچرين يو قيد ازوا اذا قلت الله قال يز غازيتا غنواي مقال دا كيزوا يول زاكس İmbeki tarih var, metleblu vezife tubamart ve kuruluşya. Adan hakida Residin Savnarkomdi, ağzurni künüşne tsirilasan tsemijla martiz mahsus dekret kabulnay. Am SSR'din Xazarin alaqayar tartibli kutulis taluk sallay dokument xana. Gazeta Maxachqala şehirdin Zakstin ulaqtikay ve veziferikay ni gehenş maqala ganwa. Lezgi gazeta xabar guzvay bol Maxachqalada janlu klasika Дагустан композиторин музыка ди ван изва лишандикваз республика дин музыка дин саллай фестиваль гылефена адан сериатор аваз опера дин балет паталманирин камерный музыка дин вокал дин алатрин ва хор дин эсери ван ауна мерекатал Дагустан вегзав композиторив дипломарный вахкана дин награда дис намус ва лайхвол патал кукуш кубок дис СССР дин халдин артист Мурат Кажлаев в России дин искусствори лайхул детел Мехмед Хусейнов лайхлу хана. Лхана канда хар хафтада республикада сургучинават диджел чалалақасова лезги газета меттеблу материала маднява
İhtu Brakayazavay, jurnalist Şahmurat Şahmuradova, Dağıstan Respublika'da kabulay, terörizmden ideoloji diz aksiyol avunin, госпрограмма ümriz keçirmişdavay dekay, Nariman Qaribova, Derbent şehirden tarihden metibova imarat rekay, Dağvi Şerifa, Azerbaycan Respublika'dan xalqın artistka Elza İbrahimova dekay, gazetin korrespondent Ragneta Ramaldanova de elektronni hukumat proyektin Goskullugar portal dekay kenma materyallerin hakni, şairarni pisatelerdir Rajadullah Salmanovan, Abdul Aşurağayevan, Davud Şerifaliyevan, İsmihan Kadimovan, Zamir Mehmedovan ve Güzel Hasanova den literatürden eserin torar qaz jada. Metleblu materyalar, fikir günü zayıflı haberar, gühül şadarda literatürden eserar, ham saytı ham gazetera madne ve sarı konyalı çiz abru kerzavay harsakastin nürühten ihtiyaçlar tahminarda. İnaldı çana Süleyman Stalski rayonun saytın lezgi gazet ve kreder haber gazeterin nubahtına bu organa kütahsava. Ya bakalım çok sağ ol.